أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وقرة عيننا أبي القاسم الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين، ولعنة الله دائما على أعداء الإسلام إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بعد ما سلامو أم على الدري شيء أني كنيلا مسامي ينا سنغر ما كنا بلا أنشي كنا كسامرة سنغر ما كنا دي أم على كوكاي مسامي إمام مهدي أجل الله تعالى فرجه وشرفه وأرواحه نلو فدا أياك بانجي ينا تبلا أنشي كنا كسامرة فنا دامته على مكلا بلاو بامي مدين بلا جرين كنا نوye coronavirus ni ala kanta ka ba toro ma ka bela jeren kishi ka ba mashibai ma ka wuri ka bon ka nale ala taala ka sibaya masaya ni ye ta masimbai ka di dien bela jeren ma ala lomba ani ala lombari bela jeren sona ka foko ni bana geren ko da arba den te se ka flake fo ala yere de ka wuri na ka sibaya adaba dew be ko bedola ka se ka nyasoro ka se ka bana inkere ka se ka wuri me o ma nyasoro ala bela jele fe o fe ko ade sebray fe o fe ko ale kololay fe o fe ko ale famay fe o fe ko ale be se fintlana bela jele ya se ko ke bana inka kumbeni na ke o ka sakoro bela jele ndesela be kumbiri nyunguni akoro wo shimase ala kelen bela jele a setigi fara sentan kan bela jele ko ala o masaba kire min be se ka bana wuli ka bɔ ka ala ka wuli n'a ka se bagaya ye o masaba a dun ye layiru di a ka kiraba ma sallallahu alaihi wa sallam ka fɔ ko diɲɛ laban ko mɔgɔ bɛ bɔ kira bɔnnaw la n'o ye imamul mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharifu arwahuna lahu fida abena kana diɲɛ lafani ladiriya ye mais jana ye na ko bɛ kɛ k'a sɔrɔ tiɲɛni ni masibaw ye diɲɛ labɔ masiba ni gɛrɛgɛrɛ ni tɔɲɔniw ye diɲɛ lafa n'i ye nin balaw jatemina kabi diɲɛ waati jana bɛɛ b'a fɔra k'a fɔ ko nin bana in a ɲɔgɔnna masiba ma deli ka diɲɛ sɔrɔ a n'a ye diɲɛ sɔrɔ o ma kɛ an ka waati in kɔnɔ fo n'a kɛra nabila nuhu alayhi salam ka waati tufana ji min ye diɲɛ ta mais ni masiba ka na diɲɛ économie bɛɛ lajɛlen k'a jigi ka adamadenw ni lata tere kɔnɔ jamana kelen dɔw bɛ yen mɔgɔ 2000 bɛ taa yɔrɔ dɔw yɛrɛ mɔgɔ 5000 bɛ taa tile kɔnɔ saya la nin tɛ ko fitinin ye n balimaw mais a bɛ adamaden dɔw yɛrɛ fana kɔnɔ hali bi ala k'an kisi kunfinya bana ma a b'olu kɔnɔ ko in tɛ hakika ye kunfinya ye bana cɛjugu de o kosɔn imam ali b'a yira a ka kumakan dɔ la alayhi salam ko ni hijabu bɔra ani kunfinya jibi cɛ ko sufɛla bɛ kɛ yeren a kɔrɔ kunfinya jibi ka farin ni sufɛla jibi ye nin ye masiba dɔ ye min ye diɲɛ ta n'o ye bana jugu nin ye o ye taamasen gɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ ko waati min fɔla n'o ye imamul mahdi ka nali ye k'a surunyana kolola bɛɛ ye sɔmi mina ko la mais mɔgɔ le tɛ se k'a fɔ ko nin waati in don a bɛna kɛ waati min na mɔgɔ tɛ se k'o dɔn kɛrɛkɛrɛ la a bɛna kɛ kalo ko le ye wa a bɛna kɛ sanko de ye wa san yirika ko de wa nin kɔni b'a yira k'a fɔ ko a ka surun mais fɛn min ka surun ala fɛ mɔgɔ t'o waati jɔnjɔn lɔ mais bɛɛ k'i sigi n'a ye ko a waati surunyana o tumana nin masiba in karamɔgɔw kumana ka adamadenw boro bɔ ala sɔsɔ la alamɔgɔ babaw kumana ka adamadenw boro bɔ ala sɔsɔ la adamadenw ka ladilikan ani karamɔgɔw ka wajurikanw a ma se ka adamadenw boro bɔ ala sɔsɔ la ka adamadenw faran ka bɔ ala sɔsɔ ma nin virus in na min ye microbe ye min ye
dan fen fitini la folen aye adamadenw bɔ ala sɔsɔ kan yɔrɔ o yɔrɔ kelen bɛ min o min ko a tɛ fara bɛɛ lajɛlen y'a ta to yen kɔ segila o ye dabari bɛɛ dɔ tigɛ k'o bɛ se ka bana in kɛlɛ o ma se ayiwa adamadenw ni virus in sera ka adamadenw bɔ ala sɔsɔ kan o tuma na ka taa sɔrɔ karamɔgɔw y'o o si ban wajuliw la o ma se ka adamadenw bɔ a kan k'a fɔ ko Alahu Taala a muɲuni de b'an kɔrɔ dɛ k'a yira k'a fɔ ko an tɛ foyi ye n'an ma sɔn ale Ala ma an tɛ foyi ye ale Ala fɛ n'an ma sɔn ale Ala ma hali biganw bɛ fisaya ni an ye n'an ma sɔn Ala ta ma a y'a ka microbe nin bila a filɛ adamaden bɛɛ lajɛlen dɛsɛla k'a kɛlɛ nin y'o fitinin nin ye surtout ni Alahu Taala tun ye kabakuru de bɔ sanfɛ k'a jigin jɔn bɛ se ka don a kɔrɔ n'a tun ye sangaba le bin n'a tun ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ an kɔrɔ n'a tun ye fɔɲɔ minɛ virus nin ye nin ye mɔgɔ sera k'a kɛlɛ surtout ni Alahu Taala tun nana fɛn dɔ wɛrɛ min fanga ka bon o tuma na adamadenw an k'a dɔn k'a fɔ ko se t'an ye dabari t'an ye Ala ta de y'a ka se yen an kana yaada fanga t'an na Ala ta y'a ka se yen an ka tuubi an ka kɔsegin ka tiɲɛni dabila foyi ma na ni banajugu nin ye fɔ tiɲɛni ni yaada an tɛ ko to ɲɔgɔn ta la bɛɛ bɛ fɛ k'a fɔ ko ale ye setigi ye o de nana ni bana nin ye n'an dun ma fara ɲɔgɔn joli min na n'an ma fara ɲɔgɔn tɔɲɔ la ni bana in y'a yira an na k'a fɔ ko se t'an ye o n'a ta an y'a dɔn k'a fɔ ko Ala kɔni y'an seba masa ye mais o n'a ta n'an ma kɔsegin min bɛ Ala bolo o ka jugu ni nin ye Ala k'an kisi o ma Ala k'an kɛ hakilimaw ye nin ka an bɛɛ laji an ka kɔsegin an ye hakili sɔrɔ ko se t'an ye mais est ce que an bɛna to Ala ta la wa n'o tɛ bɛɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni Ala yɛrɛ tɛ kɔni mɔgɔ tɛ se ka bana in kɛlɛ o danganiya sɔrɔla o nka est ce que an bɛna to a la wa an bɛ min ɲini na an y'a to a la an y'a to Ala ta la minnu bɛ Ala sɔsɔ la hali bi an ka kɔsegin ka bɔ a la ka hinɛ ɲɔgɔn na bana in tɛ i lajɛ ko e ye setigi ye k'a t'i minɛ walama ko e ye fantan ye k'a t'i minɛ ko e ye muso ye k'a t'i minɛ ko e ye cɛ ye k'a t'i minɛ ko e ye hɔrɔn ye k'a t'i minɛ ko e ye jɔn ye a t'i minɛ walama e ye masaba ye k'a t'i minɛ jamanaba ko t'a la jamana fitinin ko t'a la dunanya t'a la dugudenya t'a la ni Ala ka masiba ko a bɛ wuli a dun tɛ na fɔ Ala sɔsɔ de bɛ na n'a ye n'a ko a bɛ na a tɛ mɔgɔ dabɔ Ala k'an kisi o tuma na an bɛɛ lajɛlen ka kɔsegin faamaya t'a la fantanya t'a la bɛɛ lajɛlen ka kan Alahu Taala ka danni kɔnɔ na an ye kɔsegin k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ an na an ka ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila an ka kojugukɛw dabila pour que Ala ka hinɛ an na o tuma na ni adamadenw kɔseginna ka Ala lɔn Ala ye Ala bɛ na n'a ka jɔn ɲumanw ye n'o ye Imam Mahdi ani Nabila Isa alayhi salam olu bɛ na ka na diɲɛ lasaniya k'a bila kɛnɛ kan o bɛ kɛ ni adamadenw kɔseginna Ala ma de ya Rabbi k'an kɛ tubijɔn bɛrɛw dɔ ye Ala m'o kɛra ye an bɛ waati min kɔnɔ tugun n'o ye sunkaloman kɔnɔ nin hali bi an b'a sɔmɛni laban na n'o y'a lɔgɔkun laban ye Imam Rido alayhi salam y'a yira a ka kumakan kɔnɔ a ko an ka to ka nin dugawu in kalan ka caya Allahumma in lam takun ghafarta lana fima mada min Sha'ban faghfir lana fima baqiya min ko an tigi Ala n'a y'a sɔrɔ i ma yafa anw ma sunkaloman kɔnɔ min tɛmɛna a lon min tɛmɛna
ala nima yafa an ma o lon nun kɔnɔna fo kana tɔ to semaine kelen ye an bolo an b'a ɲinile ala fɛ o semaine kelen n'o lɔgɔkun kelen min tora an bolo i ka yafa an ma k'an ko k'an saniya k'a bɔ an ka jurumunw na yanni i ka kaloba in ka dun n'o ye sunkalo ye ala y'o min kɛ ala sɔrɔ kalo yɛrɛ dan ye ala kɛra ka mantonw ka kalo in hɛrɛ sugu bɛɛ de b'a kɔnɔ ala y'a labɛn k'a d'a ka jɔnw ma o tuma na ala kɛra y'o fɔ a ka kutuba laban na sunkaloman kɔnɔ la a ko huwa shahrun du'itum fihi ila diyafatillah ko nin ye kalo ye sunkalo in ye kalo ye kalo min n'aw welela ka taa ala ta'ala ka dɔnya tabari kan ala y'aw bisimila ala y'a invité ka na tabari min dara ko a ye na hɛrɛ sugu bɛɛ kɛnɛya bana ka wuli ka bɔ an kan bɛn hɛrɛ sugu bɛɛ duniya hɛrɛ lahara hɛrɛ a bɛɛ lajɛlen tabarita ala y'an invité ko an ye taa sigi o de kan sunkalo kɔnɔ mais jɔnw de bɛ taa sigi tabari in da la mɔgɔ mun ka sanu parce que ala tɛ mɔgɔ nɔgɔli kunbɛn jɔn de nɔgɔlen don mɔgɔ min ɲama tuubi ka bɔ ala sɔsɔ ma mɔgɔ min da ma tuubi ka bɔ ala sɔsɔ ma mɔgɔ min tulo ma tuubi ka bɔ ala sɔsɔ ma mɔgɔ min bolo ma tuubi ka bɔ ala sɔsɔ ma mɔgɔ min sen ma tuubi ka bɔ ala sɔsɔ ma mɔgɔ min hakilina miiri ma tuubi ka bɔ ala sɔsɔ ma olu de nɔgɔlen don ani sunkalo donna ala tɛna olu resuwa o recevoir a ka tabariba kan n'o y'a ka hɛrɛ tabari ye n'o y'a ka juru yafa tabari ye n'o y'a ka kunnadiya tabari ye o tuma na labɛn de bɛ kɛ ka sɔrɔ ka don sunkalo kɔnɔ na an b'o labɛn de kɔnɔ o de ye sunkaloma kɔnɔ ye imamuri dɔ ye o de fɔ a ko ni min ka kalifa tiɲɛna dɔ bolo ko i k'i jija kalifa tiɲɛna e min bolo walama dɔ ka fɛn dɔ tiɲɛn'i fɛ ayiwa i donna dɔ gasi la ko i ka taa yafamandeli kɛ olu fɛ k'u ka kalifaw kɔsegi ni a ye kɔsegi yɔrɔ bɛ yen walama i ka yafamandeli kɛ u fɛ u ka yafa i ma n'i ye min kɔrɔ fɔ i ka taa yafamandeli kɛ u fɛ u ka yafa i ma janni sunkalo ka don i tuubelen ye se tabarida in na parce que n'i nɔgɔlen sela yen n'i y'o misaliya de gosi ni président ye invité a ka palais la dumuniba ni hɛrɛ sugu bɛɛ dɔ bɛ yen k'u ye na i b'i ko de so kɔnɔ ka dileke sanuman don ka parfum bila i yɛrɛ kan k'i labɛn ko ɲuman na ka sɔrɔ ka taa ye i tɛ taa se invitation kɛrɛ kan ye k'i bi n'i ka dileke bɔ ye k'i ko k'i changer bɛɛ b'a dɔn o tɛ kɛ sunkalo bonya kɛnɛ don ala ta'ala ba an kɛ a ka tabariba kan ni hɛrɛ bonda ye labɛn bɛ kɛ an b'an ko sunkalo makɔnɔ de kɔnɔ ka dileke kura don o de kɔnɔ ka parfum kasa ɲuman bila an yɛrɛ kan ka don sunkalo la sisan parce que ala kɛra k'o de ma ko huwa shahrun du'itum fihi ila diyafatillah an welela de ala ta'ala ka invitation kɛnɛba kan o tuma an man ka se yen n'an nɔgɔlen jana an ka se yen ka taa sɔrɔ an dusukun saniyana an kɛra ala sago ye o tuma na sunkaloman kɔnɔ tɔni min tora an bolo a b'an ma an k'an yɛrɛ ko tile mugan taara ka ban a tɔ lɔgɔkun kelen min tora an bolo imamu ridɔ ko an ma alayhi salam ko an ka jija an ka to k'a fɔ ala n'i ma yafa anw ma min tɛmɛna la don min tɛmɛna la a tɔni min tora sisan sunkaloman kɔnɔ tɔni min tora sisan ala i ka yafa an ma o la i k'an ko k'an saniya parce que an mako b'i ka tabariba in na an bɛ fɛ ka taa sigi duniya hɛrɛ lahara hɛrɛ i k'a d'a ma sunkalo kɔnɔ a dun tɛ ne recevoir ye tant que n'i ma saniya ka taa ye o tuma na sunkalo tɛ tuubi waati i bɛ tuubi kɛ sisan de ka taa don ye kira ko a ko amalukum fihi makbul ko a ka kɛwalew ala ta'ala sɔnna bɛɛ ma sunkalo kɔnɔ k'a sababuya kɛ a saniyalen nana ni saniyali donna masakɛ kan ka ban a ko i ye na cogo min na i nana o na cogo la a bɛ hɛrɛ sugu bɛɛ de k'i ye a dɛsɛlen tɛ hɛrɛ sugu bɛɛ b'a bolo mais ni a ye wɛrɛ ko i ka na cogo min ye i kasa goma taara ye i ma labɛn min k'i invité i ka futɛsi k'a la i ma bonya o tuma na ala y'an bonya ni sunkaloba in ye jana an ka don ye an saniya de kan ka don ye
amma ka doni jurumu dengere ye sunkalo kono an tubire ne kan ka doyi wala min be ñinna fe teriela an ga labe ni semaine kelen kono ndokun kelen kono an ga yira ku devoir ni bamburo sisa jani here bayin kan do amuro ko kan gana fuala an gana genga bota bar dala wode an ga tubi nan kela kam go mun korofo an yita yafa man dirke odufe o ka tu o ka yafa am parce que mo ko te tubi u nyafo mo ye a nyafo chugula en tant que tel beta nyafo lati jurumu kere kere be na tubi chugudu ni tunte sella ka koro ele islamade tunte sella ka koro ni be fe ka tubi ka bo seri bariyama wode iye seri bari e seri mu toy ka koro bo lu juru sa ite juru do wala tatu itunte sun do la ka koro ka tubi ka bo ama ibe sunyu koro usaradi ka fo kon tubi la don te do wala ka tuni oui etna do wala ka nata la mais mi temana do ye dinga mi so fu ko lu dinga u dafa fu ka bo ke ko lu fari wala ka la sumiye na ya soro itun kela ka do mo gashida ka tora ke dola sungol man kono toni mi tola ijija kana malo yawla ijija ka gbere o tigula ka yafa man deli ko fe ikasa sanuma i sanyalemba o ye se sungalo kono ala isoyi ni mata yafa nyini ke o fe anni ku ita nyongore ke tuni olu ka hake do bira iye minke o jurumu be otmana ala be yafa joni ma ne joni un ka hake ni yo sa ala ku kana ke ala be yafa o yoroma mais iye mun ka haketa fu kata yafa mandir ke olu fe ni mun taw cheni boro ni tise ka nyona so to tubi istighfaru bonda ubi nafne mun kan ga seri saraka mun kan ga bobo olu tigu to wala otmana tubi be na kechugo wala imam rido alayhi salam ko an jija sungor mon kono toninna an ga tubi pew ka bo ala so bema ka mo ka hake ko sigoma an ga do sungor kono an sanyalen ba ala be so anye ya rabbi ka so an islamu bela jere ala mo kala ala ka so an bela jere ga ke walu ma ala mo kala ka sanyani do sungor kono ala ko kanye sungor mon kono to ni min tora kan to sanya aya junu mi se fi bana ka be ko ka bo ana ala ko kanye bana gele mi be die bela jere ka bana wuri ka bo bela jere ka ala ko kanye ya rabbi setanye dabaretanye ala makari masai hina masadu aka hinaya anaka masabaya ko so aka bana wuri ka gwanga anga imamu zaman no de dinya lafiya na ye ala taala ka dani kono na ya rabbi kawo imamu madi ka karaba kanna ka ke anyana anga ka de ba imamu be ala ko kayi kara ya barkala mo imamu allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad wa ajil farajana bihim ya karim